Hello guys, deliver ko dito guys, kina Kuyawan pa lugar guys, sagbot kayo. Hapit pag yung kaslide dito guys, hapit ko kahagbong giahak. Muna akong agian guys oh. Oh, giyan, hapit ko kahagbong na slide ko. Pagkaway klaro. Dara di ko guys, kay di mo front camera guys. Tanawan na akong agian guys. Hagbong ko niro, slide ko ni, hagbong ko ning cellphone na pilon. Guys, manggunit ako guys. Akong agian guys. Gamay sipyat hagbong guys. Iya kaya akong gideliveran Soap kayo. Bukid kayo guys. Isa pa. Oh. Tabok ta guys kay basig mahugno. Hagbong tani guys. Guys oh. Korea hagbong guys. Slide pag ko ano hapit ka hagbong Binagianan guys oh. Hagbong ligid guys. Akong gagian guys oh. Akong gideliveran guys sa Mount Ararat.